स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 16 मार्च की देखते हैं स्पीड न्यूज़। सीज़ फायर की इसराइल ने फिर की खिलाफ वर्जी। शुमाली गजा के बैतुल्लाहिया में इसराइल ने की बमबारी, 4 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 9 अफराद शहीद। यमनी हौसियों के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई। ट्रंप के हुक्म के बाद अमेरिका ने हौसियों के ठिकानों को बनाया निशाना। सना के अल जारिफ में जोरदार धमाके, 30 अफराद हलाक। हम मुहलिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे, यमन पर हमलों पर अमेरिकी सदर का बयान। यमनी हौसियों ने अमेरिका को दिया पैगाम, कहा अमेरिकी जारी हद का देंगे मुंह तोड़ जवाब। यमन में हौसियों पर अमेरिकी फिजाई हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को दी वार्निंग, कहा हौसी बागियों को हिमायत देना बंद करो, अगर दी जवाबी धमकी तो बख्शेंगे नहीं। फ़लस्तीनी हामी तुलबा के खिलाफ ट्रंप इंतज़ामिया का क्रैकडाउन। फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले चंद तुलबा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया, मुतादिद स्टूडेंट्स की डिग्रियां कर दी मनसूख। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन। मुस्लिम वर्ल्ड लीग सरबराह मोहम्मद अल ईसा ने कहा इस्लामोफोबिया महज मजहबी मसला नहीं, इंसानी बहरान। यूएन चीफ ने कहा मुस्लिम मुखालिफ ताजुब में हुआ परेशान को इजाफा। अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत की तजवीज़ को ईरानी सुप्रीम लीडर अली खमीनेई ने कर दिया मुस्तरद, कहा हमें पता है वो नहीं करेंगे एहतराम, तो बातचीत का क्या मतलब। जंग बंदी से पहले रूस अपनी पोजीशन करना चाहता है मजबूत। रूसी सदर पुतिन का मंसूबा यूक्रेनी सदर ने किया लीक, कहा हम पूरी ताकत से लड़ेंगे जंग। अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में मौसमी हालात खतरनाक। शदीद तूफान के साथ साथ जंगलाती आग की कई रियासतों में तबाही, दर्जन भर अफराद हलाक। पाकिस्तान में मारा गया लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द अबू कत्ल। हाफिज सईद का था करीबी, हिंदुस्तान में कई बड़े दहशतगर्दाना हमलों का था मास्टरमाइंड। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बाद संभल शाही जामा मस्जिद में रंग व रोगन का काम हुआ शुरू। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने भारी पुलिस नफरी तैनात। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुगल शहंशाह औरंगजेब के मकबरे के अर्द गिर्द सिक्योरिटी कर दी गई सख्त। मकबरे को तबाह करने की वीएचपी व बजरंग दल ने दी थी धमकी। नाथुराम गॉडसे से बेहतर थे औरंगजेब। अबू आसिम आज़मी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने की मुगल शहंशाह की तारीफ। बीजेपी पर मुल्क में नफरत का बीज बोने का लगाया इल्ज़ाम। सावरकर और गोलवकर ने छत्रपति संभाजी को दी थी गाली। एमपी असदुद्दीन ओवैसी के बयानात पर सियासी हंगामा। भाजपा ने की तनकीद तो कांग्रेस ने की हिमायत। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने खेली होली, इसे बताया फिरका वराना हम आहंगी की मिसाल। उलमा इकराम हुए बरहम, कहा यह गैर इस्लामी है, करे तौबा। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में अक़लियतों को 4% कोटा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का ऐलान। डिप्टी सीएम ने भी की हिमायत, कहा 4% कोटा हक बजानिब, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। कर्नाटक में रिजर्वेशन कोटे को लेकर हंगामा। भाजपा ज़ेर इख्तिदार छत्तीसगढ़ के सीएम ने अक़लियतों के लिए रिजर्वेशन को करार दिया खुशामद की बुलंदी। जो करेगा ज़ात की बात उसे मारूंगा लात। अपने विभाग बयानात के लिए मशहूर सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी का बयान। साथ ही कहा मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा IPS व IAS बने तो मुल्क का होगा फ़ायदा। बिहार में 2 पार्टियों के बीच झगड़े को सुलझाने गई पुलिस पर गांव वालों का हमला। ASI की मौत। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार के हाथों से निकल गया बिहार का अमन व अमान। गोल्ड स्मगलिंग मामला। जेल में बंद एक्ट्रेस रायना राव की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। कौमी सलामती के खदशात, तहकीकात है जारी। सीएम रेवंत रेड्डी ने दूसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनने का किया दावा, कहा पहली मर्तबा BRS की मुखालिफत में मिला वोट और दूसरी बार कांग्रेस की मोहब्बत में मिलेगा वोट। रेवंत रेड्डी कैबिनेट में अक़लियतों को किया जा रहा नज़रअंदाज। MLC कविता का बयान, कहा काबीना में अक़लियतों को नुमाइंदगी से गुरेज करना अफसोसनाक।
تعلیمی و انتظامی سرگرمیوں میں رکاوٹ کا حوالہ۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے کیمپس میں احتجاج و دھرنے پر لگائی پابندی، KTR نے کی تنقید، پابندی کو بتایا جمہوریت پر حملہ۔ حیدرآباد میں پرامن گزرا ہولی تہوار، سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے کیا واضح، کہا 14,000 پولیس اہلکاروں کے ساتھ تھی سخت نگرانی، کہا تہواروں کے دوران امن و امان کے لیے پابندی ہے ضروری۔ تلنگانہ کے جگتیال میں دل دہلا دینے والا واقعہ، جائیداد کے لیے بیوی نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر شوہر کو زندہ جلا ڈالا، اسپتال میں علاج کے دوران متوفی کملاکر کی موت۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی۔